नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के मदनपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में 7 वर्षीय शांत मालाकार नाम के एक बच्ची की हुई मौत। इलाके में छाई नाराजगी का दौर। धौलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद मला हो रहे हैं विजयी। आम नागरिक सभा के जरिए लिया गया सिद्धांत। चुनावी विश्लेषण को लेकर लोगों में चल रही है काफी उद्वेग। सोनाई विधानसभा केंद्र के धनेरी 109 नंबर पोलिंग बूथ में फिर से चुनाव को लेकर आयोजित हुआ नागरिक सभा। बड़े पैमाने पर लोगों ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ किया नारेबाजी। कछार नाथ योगी सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा समाधि को कवर के रूप में लिखे जाने पर व्यक्त किया गया नाराजगी। जल्द से जल्द स्पष्टीकरण का किया गया मांग। रेलवे नगरी लामनी क्षेत्र में स्कूटी साइकिल में तब्दील होने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी का दौर। चोरों की दबदबा बढ़ती दिखाई दे रही है क्षेत्र में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के मदनपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में 7 वर्षीय शांत मालाकार नाम की एक बच्ची की मौत हो जाने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया हुआ है। सूत्र के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पे कुछ ट्रक इस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते अक्सर सड़क हादसे की वारदात हो रही है। एकाएक सूत्र के अनुसार सड़क हादसे में मारे गए शांत मालाकार अपने घर से अपने परिवार के लिए चावल लेने के लिए दुकान गया था, लेकिन इसी दौरान सड़क के पास से गुजर रहे एक ट्रक उसे कुचल डालने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आ गया और परिवार सदस्यों में मातम की माहौल छा गई। एक तरफ जहां घर में अनाज बनाने की प्रयास किया जा रहा था, तो इसी दौरान एकाएक पूरे क्षेत्र मातम के माहौल में डूबते देखा गया। परिवार सदस्यों के प्रति लोगों ने तीव्र क्षोभ व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन से परिवार सदस्यों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने का मांग रखा। एकाएक इस हादसे के चलते पूरे इलाके দোষীদের শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, দোষীদের শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের শাস্তি দেওয়া হোক। এই এফএন রোডে দিয়ে বড় গাড়ি চলবে না, এই এফএন রোডে দিয়ে বড় গাড়ি চলবে না। দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। বেলা আনুমানিক 12টা সাড়ে 12টার সময় এই ট্রাকটা, আমরা সামনে যেটা ট্রাক আছে, এই ট্রাকটা একটা ছোট্ট শিশু 7 বছরের, সেই শিশুটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাইছে। কারণ এই শিশুটা এখান থেকে মানে চালের বোঝা মাথায় নিয়ে আইতেছে, তার পিছনে এই ট্রাকটা দ্রুত গতিতে এমন স্পিডে আইছে যে স্পিড কন্ট্রোল করবার পারছে না, এবং রং সাইডে এই শিশুটারে মানে চাকার নিচে ফেলে দিয়ে একদম চাকাতে স্পট ডেট হয়ে গেছে। আর বাকিটুকু এখানকার জনগণ যেভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, তারপর প্রশাসন এসে এখানে কন্ট্রোল দিয়েছে। তারপর শান্ত পরিবেশ বর্তমানে আছে, এবং প্রশাসন গিয়ে এই শিশুটার বাড়িতে গিয়ে তাদের যতটুকু করার ততটুকু করে এসেছে। বর্তমানে পরিবেশ শান্ত আছে, এইটুকুই। এবং আমরা চাই এই শিশুটা যাতে অতি সত্বর এই শিশুটার মানে যাতে প্রশাসনিক দিক দিয়ে যেটুকু করার সেটুকু করার জন্য আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি। প্রশাসন সেটা করবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। রাজপথ অবরোধ করা হয়েছে নাকি? রাজপথ অবরোধ করা হয়েছে, কিন্তু প্রশাসন আসার পর সেটা এখানকার যে জনগণকে তাকে বুঝিয়ে বলেছে, তারপর জনগণ তা শান্ত হয়ে সেটাকে মেনে নিয়েছে। বাচ্চাটার নাম কি? বাচ্চাটার নাম শান্তম মালাকার। বয়স 7 বছর হবে। বাড়িতে আরো একটা ছোট্ট আরেকটা ভাই আছে, 10 বছর হবে, আরেকটা ছোট্ট বাচ্চা আছে। আর বর্তমানে তার বাবা বেঙ্গালুর থাকে,
গাড়ি চালককে আটক করা হয়েছে। গাড়ি চালকের আটক করা হয়েছে, থানায় বর্তমান নেওয়া হয়েছে, তাকে আটক করে। ওর নাম জানা গেছে নাকি? এখন পর্যন্ত আমরা নামটা জানি নাই। না মিথ্যা নাম কইছে তো, কয়েকবার নাম নাম তো বলছে কিন্তু সত্য নাম জানে। আবার কাগজপত্র দেখলে নিশ্চয়ই, লাইসেন্স দেখলে বোঝা যাবে কোথায়। এটা থানাতে বর্তমানে সে আবদ্ধ আছে। आने वाले विधानसभा चुनाव के फलाफल के दौरान धोलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद माला विजयी हो रहे हैं। एक पर्यालोचना सभा में इस बात का सिद्धांत लिया गया और संदर्भ में कई लोगों ने अपने मतों का बखान किया। धोलाई कांग्रेस के पालंघाट नरसिंहपुर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से कर्मी व समर्थकों की उपस्थिति में एक विचार विमर्श सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा में कई वक्ताओं ने विभिन्न मंडल व बूथ क्षेत्र से सूत्र के अनुसार कामाख्या प्रसाद माला को विजयी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। भूतपूर्व मंत्री गिरिंद्र मल्लिक, जलाल अहमद मजूमदार, राजन पालित, सुधीर दास, हरिमोहन कोरी व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया। দেখা যায় যে সম্পদ মোদীজি সরকার বিজেপি পার্টি আমাদের রাজত্ব চালাবার জন্য, রাষ্ট্রকে চালাবার জন্য অর্থ সংকটে দেখা দেওয়ার পরে আমাদের সম্পদ বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে। এটা কি পাওয়া যায়? আমাদের সাধারণ পরিবারের একজন কর্তা ব্যক্তি পরিবারে উনি যখন বিপদে পড়ে যান তার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য, তখন কি করেন? কোটি বাটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। টাকা পয়সা যখন অনটন ঘটে যায় তার বুদ্ধি চুষে। কথা নয়, আজকে যে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। আমি নির্বাচনে জিতে হারি একতার পরিচয় দিয়েছি। এবার প্রত্যেকটা যুবক বন্ধুরা নিজের মন খুলে কাজ করেছে, যেটা আমি নিজেই সাক্ষী। এটার প্রত্যেকটা জায়গাতে ইয়ং ছেলেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছে। তার সঙ্গে আমাদের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীরা ছিলেন তারা সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন এবং সেটাকে ফলো করে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। सुनाई विधानसभा केंद्र के धनेहरी 463 नंबर निम्न प्राथमिक विद्यालय में 109 नंबर पोलिंग बूथ में आने वाले 20 अप्रैल को एक बार फिर से मतग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान हिंसा की वारदात होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा इस क्षेत्र में फिर से मतदान प्रक्रिया आयोजित किए जाने का सिद्धांत लिया गया है। कुल 3 केंद्रों में 20 अप्रैल को फिर से मतदान प्रक्रिया संपन्न किया जाएगा। इस पुनर्निर्वाचन को लेकर सोमवार रात को धनेहरी क्षेत्र में एक नागरिक सभा का आयोजित किया गया। इस नागरिक सभा में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। इस सभा का सभापति तो नूरुद्दीन बड़भुइया ने किया। इस दिन के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के लोग, खासकर नजरुल हक बड़भुइया, अल्ताफ हुसैन बड़भुइया, जैनुल हक बड़भुइया, अब्दुल माजिद चौधरी, मासूम बड़भुइया, कादिर अहमद लश्कर, बशीरुद्दीन बड़भुइया, मनोहर अली, बाबुउद्दीन, सैफुल अली, चिटू लश्कर, तछुउद्दीन तथा मौलाना अबुल कासिम, नूरुल हसन व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आने वाले विधानसभा चुनाव में कई पहलुओं के बारे में आलोकपात किया गया और मतदान प्रक्रिया को लेकर लोगों ने अपने अपने मतों का बखान किया। इस दिन के कार्यक्रम में आने वाले 20 अप्रैल को ईवीएम में भाजपा के खिलाफ मतदान किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने आवाज़ बुलंद किए। कई मुद्दों को लेकर इस दिन विचार विमर्श किया गया और बाद में पत्रकारों को संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। এই একতার বন্ধনটা কিছু শিথিল হয়েছে, নরম হয়েছে। আমরা মাঝে কিছু দুর্বলতা হয়ে গেছে। এই দুর্বলতা শক্ত করো, আবার একতার বন্ধন ভালো করে বাঁধো। আর 2 নম্বর হইল এই ভোটার দিন যে ঘটনাটা ঘটেছে, স্বাধীন ভারতের ঘটনা আর দ্বিতীয় কোনো ঘটেছে না। কারণ ভোট স্বাধীনতা আছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ 100টা পার্টি হয়েছে, 100টা পার্টির লোকে সহযোগ করতো। যেদিকে মশা স্বাধীন মত ব্যক্ত করতো, এটা সংবিধানে দেওয়া দিচ্ছে। এখন হে বদলে এলাকা করে তারা লাঠি মারার কথা নয়, কিন্তু তার বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারত 57 কেজির ভোটও দেখছি, মা হলোকে ভোট দিচ্ছি, মনে আছে 52 কেজির ভোটও দেখছি। আর 60 কেজির ভরা ভোটার হয়েছি ভোট দিয়া এমনি ধর্ম তো হয়তো এলাকা হয়, কিন্তু কোনো ক্যান্ডিডেটের ভারত পূর্বে কোনো হুমকি না। ক্যান্ডিডেটের সেন্টারে গুলি করা, মত কলকাতার ভোট তোলে মারামারি, দলে দলে গুলাগুলি, বোমাবাজি, মটরা, কিন্তু কোনো ক্যান্ডিডেটে এই জাতীয় নিজ ঘটনা করছে না। তাই এই নিজ ঘটনার পক্ষে আমি আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ধিক্কার জানাই। আর ভবিষ্যতে যারা সহিংস আন্দোলন দিয়া কোনো মুনাফা লাভ করা যায় না, বা স্বাধীনতার সময় সহিংস আন্দোলন হয়েছে কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়েছে না। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন আমরা এই আন্দোলনটা সহিংস করি, আমরা সাক্ষর দিতে পারতাম না। এখন অহিংস আন্দোলন এই অহিংস আন্দোলনটা করতে কি চা আমরা রক্তমান কিছু যদি থাকে না তাহলে মরে যাই না, আমিও মরে যাবো লগে হইয়া।
বুট্টুরে এখন এখানে ওয়ার্নিং আইতো এখানে আবার বাঙ্গি নিতো জান দিলাইমু তার হসম হইয়া জান দিলাইমু রক্ত মাংস নাইনি হেওড় রক্ত মাংস থাকে না যদি গল্প না মরে যায় আগর গাঁর মানুষে যে ঐতিহ্য রাখিয়া দিছই এটা রাইতা কিনা রাইতা না আমারে তো আল্লাহ এখন দান পয়সা করে দিছই আরো গাঁর মানুষের কাছে দিছই বুদ্ধিও দিছই ইঞ্জিনিয়ারও দিছই ডাক্তারও দিছই রিপোর্টারও দিছই সাংবাদিক সবটা দিছই নিগাও ইগাও কিতার কমি আছে এমএলএ আইয়া মারিয়া যাইতো এর বাদেও বুলটা বুলকে করতাম। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के नूरनगर क्षेत्र में एक महिला की मौत की वारदात को लेकर कुछ संवाद माध्यम में स्पष्टीकरण को लेकर नाथ योगी सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। अपने वक्तव्य में कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से समाधि शब्द को कब्र के नाम पर रूपांतर किया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि कुछ संवाद माध्यम में ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। समाधि के साथ नाथ समुदाय के लोगों का कई भविष्य तथा मनुष्यों का नाम जुड़ा हुआ है। समाधि पर्व को लेकर सनातन धर्म के अनुसार कई गतिविधि भी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के सभापति विजय नाथ तथा साधारण संपादक सौमित्र नाथ, विप्लव देवनाथ, विजय देवनाथ तथा अंजन कुमार नाथ ने विस्तारित जानकारी देते हुए तथ्य उजागर किए। इस कार्यक्रम में मलय कुमार नाथ तथा सोनाली नाथ सहित दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में जो संवाद परिवेशन किया गया है उसमें समाधि के जगह कब्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि कब्र मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नाथ योगी सम्मेलनी तथा शिव कोश के सनातनी लोगों को समाधि के रूप में उल्लेख किया जाता है। গত 10 তারিখ অর্থাৎ 10 এপ্রিলে যুগসংখ্য এবং সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকায় সাময়িক আছে সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকায় যে প্রকাশিত হয়েছে সে প্রকাশিত যে বিষয়টা সে বিষয়টা সত্য সে ঘটনার উপর আমরা বিশেষ আরোপ করতে যাচ্ছি না। সেটা আইনের ব্যাপার, আইনের বিষয়ে চিন্তাধারা করবে, সে আইনের বিষয়ে তাকে কি নেওয়া হবে সেটা আইনের চিন্তাধারা। কিন্তু আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির দিকে চিন্তাধারা করে যে বিষয়টার উপর আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, আলোকপাত করতে যাচ্ছি, সমাজের যারা বিশেষ করে এই ধরনের লেখা লেখেন এবং তাদের লেখার মাধ্যমে সমাজে তারাও প্রকাশিত হন এবং সেই লেখনের মাধ্যমে মানুষ সমাজ, আমাদের হিন্দু সংস্কৃতি, ইসলাম সংস্কৃতি, খ্রিস্টান সংস্কৃতি প্রত্যেকে উদ্বুদ্ধ হয়। তো আমাদের যে শব্দটা যেটা সেই শব্দের উপরই বিশেষ করে আরোপ করা। শব্দটা হয়েছে যে পূর্ণিমা নাথের যে কোনোভাবে মৃত্যু রহস্য, সেই পূর্ণিমা নাথের মৃত্যু রহস্যর পর তাকে যে শেষকৃত্য কাজটি করা হয় সেই শেষকৃত্য কাজটি আমাদের নাথ সংস্কৃতিতে, আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে, সামাজিক সংস্কৃতিতে বলা হয়েছে যে সেটি সমাধি। সমাধি মানে একজন হিন্দু মানুষ অর্থাৎ নাথ সমাজের মানুষ যদি মৃত্যু হয়, তার যেভাবেই মৃত্যু হোক তাকে সমাধিস্থ করা হয়। সেজন্য আমাদের আলাদা করে সমাধিস্থল রয়েছে। মুসলমানরা তাদের কেউ মারা গেলে তাদেরকে কবরস্থ করা হয়, তাদের সেই কবরস্থান রয়েছে। সেই যে কবরস্থান এবং সমাধিস্থলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটা কি সেটা বলতে হবে। পার্থক্যটা ধর্ম বিভাজনের ভিত্তিতে যদি আমরা বলি যে ধার্মিকভাবে যে হিন্দু সংস্কৃতিতে মন্দিরে পুজো করা হয়, পুজোর পর আমরা প্রসাদ গ্রহণ করি। মুসলমান সংস্কৃতিতে যদি কেউ মারা যায় তার যে কবরস্থানে সে কবর দেওয়া হয়, তার জন্য যদি কিছু করা হয় তার সেই মসজিদে তখন তারা শিরনি বলা হয়, তারা শিরনি করেন, আমরা প্রসাদ করি। এই যে দুইটা শব্দের মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে সেই শব্দের মধ্যে সংস্কৃতির কথা কিছু গোপনীয়তা রয়েছে। ওই কথাটাকে শুধু আমরা সমাজের কাছে প্রকাশ করার জন্য আমরা বিশেষ করে বলতে চাই যে এই ধরনের শব্দ লেখার আগে যারা লিখবেন তাদের কাছে আমাদের বিনম্র প্রার্থনা, অনুরোধ থাকবে যে আপনারা বিবেচনা করে লিখবেন যে একজন আমাদের সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত 10 তারিখে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, শিলচরের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাঠিগড়া
পূর্ণিমা নাথ বলে একজন মারা গেছেন। ওনার মৃত্যু নিয়ে পেপারে দিয়েছি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দিয়েছি, এবং সেই মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ প্রশাসন সেই মৃতদেহ সমাধি থেকে আবার উঠিয়ে এনেছে, যেটা আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটা হলো কিছু পত্রিকায়, 2-3টা পত্রিকায় খুব বাজেভাবে লিখে দিয়েছে, সেখানে কবর এবং সমাধি এই দুটো শব্দ ব্যবহার করেছে। সমাধি জেনারেলি আমরা হিন্দু ধর্মে সমাধিটাকে ব্যবহার করি এবং ইসলাম ধর্মে আমরা কবর ব্যবহার করি। তো এইসব ব্যাপারে দুটা ধর্মকে এক জায়গায় মিলিয়ে নেওয়াটা আমরা মানতে পারছি না, কাঁথার যুগের সময় থেকে আমরা মানতে পারছি না। এই ব্যাপারে বলার জন্য আমার समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল। समाचारों के अगले चरण में, रेल नगरी लामडिंग में पिछले कुछ दिनों से लोग काफी उलझन में हैं। जी हां, लामडिंग क्षेत्र में लोगों की उलझन की वजह भी अनोखा है। जो लोग अपने स्कूटी रखकर अपने कार्रवाई के लिए अंदर जाते हैं या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जाते हैं, वापस लौटने के बाद उनकी स्कूटी साइकिल में तब्दील हो जाती है। लगातार कुछ ऐसे वारदात होने के बाद कुछ लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस संदर्भ में अपने निगाहों को कठोर किया और इस क्षेत्र में पूरा वाकया सामने उभर कर आ गया। सूत्रों के अनुसार कुछ चोर गिरोह विभिन्न इलाके में स्कूटी की जगह अपनी साइकिल को रखकर स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं, जबकि स्कूटी के मालिक अपने बाजार खत्म किए जाने के बाद या फिर खरीदारी खत्म किए जाने के बाद जब वापस अपनी जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी स्कूटी साइकिल में तब्दील हो गई है। चोर साइकिल तो छोड़ जाता है लेकिन स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। कुछ ऐसे ही वारदात के चलते आखिरकार लोगों ने एक चोर को धर दबोचा और उसे
जमकर पिटाई किया और बाद में लावनी पुलिस प्रशासन के हाथों उसे सौंप दिया। बहरहाल पूरे वारदात व वाकया से जुड़े बाकी अपराधियों की लोग गिरफ्तारी की उम्मीद भी जता रहे हैं। যাবি না দাদা মই মানে গাড়ীটো ৰাখি মই থৈ আছোঁ ছাইডত ফোনত কথা পাতি ল'ৰাটো আহিল এইটো চাবিটো অন কৰি চাব ধ্যান দিয়া নাই লাহে লাহে আগাই আছে। মই ভাবিলোঁ কিবা বেলেগ গাড়ী কিবা প্লেচ কৰিব নেকি, সেইকাৰণে আগাই আছে। ল'ৰাটোক হোপপোষ্ট হৈছেনে, ক'ৰ পৰা আহিছে? কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহিছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা মানে থানাক জনাইছেনে এতিয়ালৈকে? থানাটো ফোন কৰা নাই, কোনোবা কৰিছে নেকি? ঠিক আছে। हाल ही में मधुरबन क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी की अपहरण की वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था। दो गुटों के बीच इस संदर्भ में मारपीट व हाथापाई की वारदात भी हुई थी। आरोप प्रत्यारोप को लेकर दोनों परिवारों में तनाव का माहौल चल रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित किशोरी के परिवार वर्ग ने पुलिस प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान किशोरी की मां ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना आवाज को बुलंद किया। 7 তারিখ বিকাল 4টাত আমার মেয়ে গেছে মাস্টারের বাসাত গেছে। আমার মেয়ে মাস্টারের বাসার থেকে আমার মেয়ে আওয়াত লাগছে যদি আমার মেয়েরে ওজন পাপনা লস্করে আমার মেয়েরে কিডন্যাপ করে লইয়া গেছে কি এখন তো আমি তো জানি না। তখন আমার মাস্টারে ফোন লাগাইছে যে তোমার মেয়ে বাসাত গেছে নি। আমি বলছি না স্যার, মেয়ে তো আমার বাসাত আইছে না। তখন আমি আমার মেয়েরে কুজানিত বার হয়েছি, কুজানিত গেলাম যদি মাস্টারের বাসা, তখন আমার মেয়ে পাইলাম না। আমি আইলাম, আইয়া নগদ আমি কেদা করছি আমার মেয়ের খুঁজাইলাম, কোনো বাসা উসাত গেল নি, কোনো কুটুম্ব গেল নি, না পাওয়ার সত্ত্বেও আমি গেছি থানাত গিয়ে আমি এফআইআর লেখাইছি। এফআইআর লেখানির পরে দেখা গেল না আমার মেয়ের তো আমি পাইয়ান না। 3 দিন পরে দেখা গেল আমি না পাওয়ার সত্ত্বেও গিয়ে আমি মিডিয়ারে জানাইছি। মিডিয়ার কাছে গিয়ে আমি জানানির পরে দেখা গেল আমার মেয়েরে পাওয়া গেল। জো আইছে ও জো পাপনা লস্করের মা আইছে আমার বাড়িতে কয়েকটা মানুষ লইয়া আইয়া কইছে যে তোমার মেয়েরে বিয়া দিবাই না। কইছে না আমার মেয়েরে কিতা লাগি বিয়া দিম, নাইলে তোমার মেয়ে তুমি কিতা চাও, পঞ্চায়েত লইয়া আনি তোমার মেয়ে দিলেই আমি বাসাতে। আমি বললাম না, আমার মেয়েরে কিতা লিয়ে পঞ্চায়েত লইয়া আমার বাসাতে আনি দিলেই তারে নিয়ে তো থানাত দিতা, তারে নিয়ে কোর্টও তুলতা। আমি পঞ্চায়েত লইয়া তো আনিয়া দিবার কোনো কথা না। ও পঞ্চায়েতের গেছে পরের দিন সকালে দেখা গেল পঞ্চায়েতের গেছে আমার মেয়েরে নিয়ে তারা দিয়ে পঞ্চায়েতে কেদা করলো আমার মেয়েরে লইয়া গেল থানাত আর ছেলেরে শাড়ি দিলে তো হয় না। এখান তো নিয়ম না এইরকম করা। পঞ্চায়েতে কেতা লাগে পঞ্চায়েতের কাছে আমরা বিচার দিলে পঞ্চায়েতে আমরা বিচার সমঝে না। পঞ্চায়েত তো শাহির পঞ্চায়েত, এই পঞ্চায়েতে যদি আমরা বিচার সমঝে না, দেখা গেল অত বড় একটা অপরাধী করলো একটা ছেলে, ও ছেলেরা দেখি পঞ্চায়েতে বাগাই দিল আর আমার মেয়েরে নিয়ে থানা তুলিল, এরকম হইব নি? আপনারা নিজে পঞ্চায়েত 17 বছর হইল আমার মেয়ের। পুলিশে আমার উঠিয়া কইল কিতা, আমি বললাম স্যার আপনি কই পাইলে আমার মেয়েরে? কইলা না পঞ্চায়েতে দিছে আনিয়া, পঞ্চায়েতে ছেলে গেছে গুয়া দিকে আর মেয়েরে দিয়া গেছে, এরকম হয় না? আপনারা নিজে পঞ্চায়েত। তখন আমার মেয়ে আমার জয় কইছে, পুলিশে কইছে তোমার মেয়েরে লইয়া আমি জত আসি, ও না মেডিকেল করা লিয়া গেছি, তুমি তোমার মেয়ে নেওয়া? কইছে না আমি আমার মেয়ে নিতাম না। আমার মেয়ে আমি কিরকম নিব? পঞ্চায়েতে যখন আনিয়া দিছে আমার মেয়েরে, তো ছেলে শাড়ি দিল, পঞ্চায়েতের নিয়ে পঞ্চায়েতে নেও আমার মেয়ে, আমি নিতাম না। এরকম তো হয়। এখন চাই আমার ছেলে অ্যারেস্ট হইতো, আমার মেয়ের লোক অত বড় ঘটনা করছে আমার মেয়েরে, একটা স্কুলের ছাত্র ডিএনপি স্কুলে পড়ে 17 বছর, ইলা তো হয় না। ছেলের অ্যারেস্ট না করবার আগ পর্যন্ত পঞ্চায়েতে আমার মেয়ে গেছিলাম, পঞ্চায়েতের কাছে আমার মেয়ে থাকলো, আমি কিন্তু আনতাম পঞ্চায়েত এরকম কিতা লেগে করলো আমার মেয়ে আনতাম না। যখন পঞ্চায়েতে যখন মেয়ে দেখছে তো ছেলেরও তো আটকাইতো, মেয়েরও তো দুটারে লিয়ে যেত। পঞ্চায়েতে ছেলে বাগাই দিল আর মেয়ের দেখি নিয়ে থানাত দিল। তার ঘর হইলো আমার বাসার কিনারও ঘর। ছেলে কিচ্ছু করে না, ছেলে তো মানুষ কাটিয়ে আমার বোনের ছেলেরে কাটিয়া পিস করে লিল। এর বাদে আমার 3 বার আইলো আমার ছেলের দাদি কাটতো, তার মা ঘরের মাঝে আগুন লাগাইয়া কয় আমি লাগাইছি, এরকম হয় না।
असम के भूतपूर्व वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के प्रति आकृष्ट होकर कुछ युवा वर्ग विभिन्न कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। करीमगंज जिले के सिलचर कलीमगंज रोड क्षेत्र में रहने वाले आशीष घोष नाम के एक युवक ने इतनी लगाव को सामने उजागर किया कि लोग हक्के रह गए। सूत्रों के अनुसार आशीष घोष ने अपने सीने पर हिमंत बिश्व शर्मा का टैटू बना लिया। इस टैटू के चलते जहां वो खुद लोगों के बीच छा गया, तो इस दौरान एकाएक अपनी मनभावना तथा प्रेम दर्शाने के लिए एक अनोखा तरीका लोगों के दिल में एक अनोखा जगह भी बना लिया है। আপনার নাম? আশিস ঘোষ। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যে আপনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিচ্ছবি আপনার বুকের মধ্যে ট্যাটু হিসেবে, তো এটার কি এমন হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি আপনার স্নেহ মমতা বা অন্য কিছু থাকার জন্য এরকমটা করেছেন কিনা আপনি এই ব্যাপারে? ওনাকে আমি ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি এবং ওনাকে আমি বিগত কংগ্রেস আমল থেকেই ফলো করে আসছি। ওনার কাজকর্ম এবং ওনার কর্মের দক্ষতা দেখে আমি ওনাকে অনেক ভালোবাসি। ওটা অনেকে বলতে পারে আমার স্বার্থ বা উদ্দেশ্য, এরকম কিছু আমার নেই। একটাই আমার স্বপ্ন আছে, বা স্বার্থ হিসেবেও করতে পারেন, বা আমার স্বপ্ন ওটা আমি ওনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা সেলফি ফটো উঠবো, ওটাই আমার একটা। আপনি অন্য কিছু করতে পারেন, কিন্তু এইভাবে ট্যাটুকে মানে এটার মানে কি উদ্দেশ্য রয়েছে? উদ্দেশ্য দেখুন, ওটা আমি ট্যাটুটা এঁকেছি, আমি ওনাকে ভালোবাসি, যার জন্য আমি ওনার ট্যাটুটা বুকে আঁকছি বা পিঠেও আঁকবো নেক্সট টাইম। ওটা আমার কোনো স্বার্থ নেই বা উদ্দেশ্য নেই, উদ্দেশ্য ছাড়াই আমি ওটা আঁকছি। আগামীতে আপনার কি প্ল্যান রয়েছে? আগামীতে আমি ওনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা ফটো উঠবো, ওই ফটোটা আমি পিছনে পিঠের মধ্যে আঁকবো দাঁড়ানো অবস্থায়, ওটাই আমার। ওনার কি কাজ আপনার থেকে বললো যে আপনি ওনাকে ভালো? ওনার কাজকর্ম আজকে থেকে না, ওনার কংগ্রেস আমল থেকে ওনাকে আমি ফলো করে আসি, বা কংগ্রেস আমল থেকে ওনাকে অসমবাসীর জন্য বা যুবতী প্রতিনিধির জন্য যা করেছেন অনেক যথেষ্ট করেছেন। টেটে চাকরি দিয়েছেন, অন্যান্য সংস্থাতেও চাকরি দিয়েছেন বা এখনও দিয়ে যাচ্ছেন, বা উনি আসামবাসীর জন্য যা করছেন এখনও অনেক যথেষ্ট করেছেন, বা कोविड-19 समय जा करेছেন অনেক করেছেন। लाला थाने के उसी लीटर नाथ द्वारा अपने परिवार सदस्यों को लेकर लाला जाने के दौरान एकाएक सड़क हादसे में राजेश्वरपुर इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में एक ऑटो चालक जबकि राजमार्ग के किनारे अपने ऑटो लेकर खड़ा था, तो इसी दौरान लाला के पुलिस अफसर द्वारा उनके वाहन एकाएक उन्हें धक्का मारने पर घटनास्थल पर ही अली अहमद बड़भुइया नाम के 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही मनु दास, अफजल हुसैन मजुमदार, बाबुल हुसैन नाम के 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से मनु की हालत नाजुक होने पर उन्हें सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज किया जा रहा है। रविवार रात को करीब 11 बजे इस वारदात के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आया और अली अहमद बड़भुइया के शव को हाइलाकांदी क्षेत्र में लाकर अस्पताल में रखा गया। चंद्रपुर बाईपास क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बना हुआ है और लाला थाने के ओसी लीटर नाथ पूरे सहयोग के साथ वाहन दुर्घटना से जुड़े पीड़ित प्रभावित लोगों के साथ मिले हुए हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के मदनपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में 7 वर्षीय शांत मालाकार नाम के एक बच्ची की हुई मौत। इलाके में छाई नाराजगी का दौर। धौलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद मला हो रहे हैं विजयी। आम नागरिक सभा के जरिए लिया गया सिद्धांत। चुनावी विश्लेषण को लेकर लोगों में चल रही है काफी उद्वेग।
सोनाई विधानसभा केंद्र के धनेरी 109 नंबर पोलिंग बूथ में फिर से चुनाव को लेकर आयोजित हुआ नागरिक सभा। बड़े पैमाने पर लोगों ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ किया नारेबाजी। कछार नाथ योगी सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा समाधि को कवर के रूप में लिखे जाने पर व्यक्त किया गया नाराजगी। जल्द से जल्द स्पष्टीकरण का किया गया मांग। रेलवे नगरी लामनी क्षेत्र में स्कूटी साइकिल में तब्दील होने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी का दौर। चोरों की दबदबा बढ़ती दिखाई दे रही है क्षेत्र में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।